Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. Thank you. I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray first. Lisa, please lead your friends to pray. Okay, friends, let's pray. Finish. Okay, thank you, Lisa. Okay, students, is there anyone absent today? Is there anyone absent? Ada yang tidak masuk hari ini? Yes. Who? Siapa? Sheila? Sheila saja? Oke, Sheila saja ya. Sabrina. Sheila and Sabrina. What's wrong with them? Kenapa tidak masuk? You don't know. Oh, you don't know. Oke, nanti saya tanyakan ke walasnya ya, wali kelasnya ya. Why they are absent today? Okay. By the way, do you still remember about our last lesson? Yes, ma'am. Yeah. Okay, Yes. what about? Tentang apa? Label. Okay, very good. Label, good. Nah, but today we will not talk about label again, but we will have a new material. Jadi untuk pertemuan hari ini kita punya materi yang baru, tidak tentang label lagi. Nah, before I talk about the materials today, I want to ask some questions first. Okay, Sasa, do you have favorite food? Yes. What is it? Yes, I have. Yeah, what is it? I like fried rice. Fried I rice. like fried Good. rice. Fried rice. Okay, good, Sasa. Do you know how to make it? Tahu, Sa, bagaimana Yes, I cara know. buatnya? Gimana? Bisa nggak Sasa buatnya? How, ma'am? Oh, don't know. You don't know about how to make it. Ya, karena tinggal makan aja ya saya. Nggak pernah ikut buat ya. Oke, good. Oke, it's okay. Can Ayu? Do you have a favorite drink? Favorite drink? ma'am. Okay, what is it? Asta. Pardon? Asta. Oh, iced tea. Iced tea, okay, I know. Do you know how to make it? Tahu ya, pastilah ya. Pasti ya, oke. Karena iced tea itu simple banget ya cara buatnya. Jadi I believe that all of you can do it, can make it. Okay, good. And then Tarisa, do you have a Yes, rice ma'am. cooker at home? Do you have a rice cooker? Of course. Yeah, Of course. course. Yeah. Do you know how to operate it? Tahu cara No. mengoperasikannya, memakainya? I know. You know how to operate Yes, it. I know. Okay, very good. It means that you often help your mother in the kitchen ya. Berarti sering bantu ibunya di Yeah. dapur ya. Okay, very good. Yes. Nah, for today's lesson, we will talk about topic that I have some questions to you, and all of those questions are related with the material that we will discuss. Ya, jadi apa yang saya tanyakan tadi semuanya itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, kira-kira tadi kan saya tanya ke Sasa, I have asked to Tarisa, I have asked to Ken Ayu about favorite food, drink, and about rice cooker ya. Dan I have asked about how to make it, how to operate it. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Saya tadi tanyakan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengoperasikannya. Berarti materi kita. Prosedur, ma'am. Oh iya. Prosedur. Siapa tadi?
Yang jawab procedure. Kasa, Mem. Kasa. Kasa, very good, Sa. Tadi malam sudah belajar ya? Oke, Enggak, cuma nah, tahu. makanya tahu ya. Oke, very good. Okay, students. Today we will talk about procedure text. Now I will share a slide ya. Saya akan menampilkan slide materi. Nah, materi ini I have upload in Google Classroom before. Jadi materi ini sudah saya upload loh di Google Classroom. Sudah dicek ya? Sudah ya? Yeah. Iya, very good ya. Oke, I will share the material. Procedure text. Yeah. Yeah. Can you see? Can you see the picture? Bisa ya dilihat gambarnya? Yes. Oke. Nah, today's lesson is about procedure text. Saya yakin kalian sudah membaca materi yang saya kirim tadi malam di Google Classroom. So, kamu sudah punya gambaran ya apa yang kita akan bahas hari ini. Okay, next. Nah, before we talk about procedure text, I will show you about the learning objectives first. Jadi sebelum kita bahas apa sih procedure text, kita pelajari dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, after following the learning process, the students be able to. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa itu mampu apa? The first, analyze the social function, generic structures, and language features of procedure text recipe and manual. And then, number 2, find the social function, generic structures, and language features of procedure text recipe and manual. And the last, compare the social function, generic structures, and language features of procedure text recipe and manual. Jadi, dari pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian semua itu bisa apa? Yang pertama, menganalisis apa sih fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks prosedur, resep, dan manual. Kemudian yang kedua, menemukan apa fungsi sosialnya, bagaimana struktur teksnya, bagaimana unsur kebahasaannya dari teks prosedur, resep, dan manual. Kemudian yang terakhir itu membandingkan. Jadi setelah kalian menemukan struktur teks, fungsi sosial, unsur kebahasaan, nanti kita bandingkan antara resep dan manual, apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan. Oke, are you ready for joining this class? Ready? Okay, good. Do you know what is procedure text? Apa ada yang sudah pernah tahu apa sih teks prosedur itu? Tahu nggak dari kata procedures? Ada procedure, berarti ada apa? Ada apa di situ? Langkah-langkah. Good. Ada langkah-langkah. Ya, memang salah satu ciri teks prosedur itu adanya langkah-langkah. Very good. Oke, next. Yeah, I will show you the picture. This is the picture. What picture is it? Febrina, what picture is it, Febrina? Yeah, What picture? Telur. Yeah, telur. Egg. Yeah, how to say telur in English? Egg. Yeah, telur. Okay, good. And then, tapi kan nggak hanya telur saja. Telur diapakan itu, Feb? Telurnya berupa apa itu? Diapain? Kenapa? Egg. Ya, diapain telurnya? Diceplok ya. Oke. Nah, do you know how to make it?
Kira-kira ada yang tahu nggak how to make it? Ada yang sudah practice to make it at home? Ada yang pernah mempraktekkan membuat makanan serupa seperti gambar di rumah? Ada? Iya. Ya, siapa? Ada. Siapa yang Tarisa. sudah pernah? Tarisa. Where is Tarisa? Ya, Miss. Ayo Tarisa, where is your face? Mana mukanya ini Tarisa? Nah, ya. Tahu ya Tarisa ya, how to make it ya? Kamu hobinya masak ya? Cooking ya? No. No, but you can to make it. Okay, good. And then, what are needed? Kira-kira kalau buat makanan semacam itu, apa aja yang dibutuhkan? Apa? Egg. Correct. Pastinya ya. Salt. Ya, salt. Good. What else? Apalagi? Kira-kira? Oil. Oil. Good. Ya, pastinya ada salt, egg. Ya, the main material ya. Bahan utamanya pasti egg. Salt. Oil. Good. Royco. Royco. Pakai micin ya. Oke, how is the procedure? Boleh endorse. Ya, tahu ya. Prosesnya ya, how to make it, prosedurnya, langkah-langkah, stepnya, tahu ya? Oke, next picture. Nah, do you know what picture is it? Kamera. Camera, good. And then, do you know how to use it? No. No, oke. Kalau sudah nggak tahu cara menggunakan, automatically the procedures, kamu juga nggak tahu ya prosedurnya ya. Oke, it's okay, karena digital camera, not all of you have it ya, nggak semua punya digital camera. Nah, oke, itu tadi the examples of procedure text. And then now we will discuss about what is the procedure text. Apa sih procedure text yang lebih detail ya? Oke, procedure text. Nah, start from definition. Ya, Tarisa, do you know what is definition? Tahu Tarisa apa definisi? Definisi. Iya, apa berarti? Tentang apa? Pengertian. Iya, good. Tentang pengertiannya. Jadi tadi sudah ada yang jawab ya, procedure itu langkah-langkah. Nah, ya kan? Tadi sudah ada yang jawab seperti itu. Oh, procedure itu langkah-langkah, Mem. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? What is the definition of procedure? Kira-kira. Langkah-langkah membuat atau menggunakan sesuatu. Very good, Tarisa ya. Berarti langkah-langkah membuat atau menggunakan sesuatu. Oke. Nah, coba ini ya. A procedure tells how to do or make something. Jadi suatu teks prosedur memberitahukan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. And then, nah, kita tadi sudah bahas prosedur ya, ada yang makanan ya. Berarti itu masuk di mana kalau makanan, buat makanan? How to make. Enggak, namanya, jenisnya. Ini kan ada, there are two types of procedure text. Ada dua jenis teks prosedur. Yang pertama, recipe and manual. Recipe. Nah, yang recipe, ya, resep. Bahasa Inggrisnya itu recipe. Jadi yang recipe ya, yang buat-buat makanan tadi. Nah, kira-kira yang kayak operate rice cooker, operate digital camera, itu masuk yang mana? Manual. Iya, good. Nah, setelah kita tahu definisinya, now we discuss about the social function. Nah, tadi kan sudah tahu ya pengertiannya, membuat langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu. Nah, sekarang social function-nya, fungsi sosialnya. Kira-kira apa ya fungsi sosialnya? Tujuan. Jadi, kenapa? Apa, Sa? Tujuan. Tujuan, iya, tujuan, fungsi sosial. Jadi dari pengertiannya tadi kita bisa menyimpulkan apa sih fungsi sosial dari teks prosedur itu?
Apa kira-kira? Untuk apa? To explain. Nah, saya kasih kata kuncinya. To explain. Nah, menjelaskan tentang apa? Apa yang akan dijelaskan? Dihubungkan sama definisinya tadi loh, nak. Berarti to How to explain. do or make something? Iya. Whose voice is it? Suaranya siapa? Aku, Miss. Tarisa. Tarisa. Oke, berarti apa tadi, Sa? Tarisa, apa tadi? How to do or make something? Iya, to explain how to do or make something. Nah, to explain the readers how to do or make something. Nah, jangan lupa in sequence of step, dalam rangkaian langkah-langkah. Jadi intinya prosedur itu menjelaskan fungsi ya, fungsi sosialnya menjelaskan kepada pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatunya dalam rangkaian langkah. Oke. Now we will discuss about the generic structures. Jadi struktur teks dari suatu teks prosedur yang pertama. Oke. Febrina, please read. Ayo Feb, silakan dibaca Feb. Hello, Febrina, are you with me? Silakan, please read number 1. Please read. I'm who this part tells what will be done or made. Oke, good. Yang pertama adalah aim or goal. Bagian ini memberitahukan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi aim or goal itu sama dengan tujuan. And then, nah, number 2, Afriska. Afriska. Hello. Where are you, Afriska? Oke. Amel saja, Mel. Ayo, Mel. Please read, Mel. Number 2. Apa, Mem? Number 2. Material. Please read. Silahkan dibaca. Ayo, Mel. Materials. Ayo, hurry up. Amel. Dibaca, Mem. Yes, of course dibaca. Bawahnya, Mem. Dibaca, Mem. Materials. This part is a list of what is needed. Oke, jadi yang kedua itu bahan-bahan ya. Bahan-bahan, bagian ini memberikan daftar apa saja yang dibutuhkan. And the last number 3, can Ayu? Please read. Yes, ma'am. Yeah, please read number 3. Step. Ya. Step. This step explain how it need to be done or made. Oke, good. Jadi yang terakhir adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan bagaimana sih bahan-bahan tadi dilakukan untuk dibuat atau dibuat. Jadi langkah-langkahnya. Next. Nah, oke. The last discussion about language feature. Jadi bahasan yang terakhir tentang unsur kebahasaannya. Oke, check it out. The first, using simple present tense. Nah, ini sudah pernah ya? Have you got this material before? Sudah pernah dapat materi simple present tense? Sudah. Yes. Ya, in 8th grade ya kalau nggak salah, di kelas 8 ya. Jadi sudah paham. Jadi ciri yang pertama pakai simple present. And then using temporal conjunction. Jadi ada
kata penghubung temporal seperti apa? Kata first, ada kata second, after that, then, next, finally, dan sebagainya. And then, using imperative verbs. Apa contoh dari imperative verbs? Pour, chop, stir, grate, boil, grind, etc. dan lain-lain. And then, using adverb of time. Pakai keterangan waktu ya. Dalam procedure text itu biasanya kan, please boil the water about 5 minutes. Air direbus selama 5 menit. Nah, itu adverb of time. Nah, oke. Study the following text. Nah, kita sekarang tampilkan di example. Nah, yang pertama, recipe. Apa tadi recipe? Resep. Good. Resep. Nah, ini resep yang pertama. Jadi yang tadi kalian bilang telur apa? Ternyata membuat cheesy fried egg. Berarti buat telur apa? Oh, ya, fried. Telur apa? Telur goreng yang ada cheesy-nya. Berarti kira-kira apa ini? Ada dikasih apa ya telurnya kalau ada cheesy? Cheese. What is cheese? Sapi, mem. Hah? Keju ya. Okay, good. Keju. Nah, ini loh. Jadi yang pertama, the first example itu cheesy fried egg. And let's check about the materials. Apa sih bahan-bahannya? Nah, pastinya ada an egg, telur ya. 5 spoonful of cooking oil, ada minyaknya. A pinch of salt, garam. Some grated cheese, kejunya. And then green onions, ada bawangnya ya. Daun bawang. And then steps. Number 1. Pour the oil into the pan. Jadi dituangkan dulu minyaknya ke panci. And then heat the oil. Minyaknya dipanaskan. Number 3. Break the egg into the pan. Jadi dipecahkan telurnya. Kemudian cook the egg for 3 to 4 minutes. Dimasak selama 3 sampai 4 menit. And then put some salt on the egg. Kita letakkan atau kasih garam dalam telurnya. Take out the egg and put on the plate. Kalau sudah, ambil, kemudian taruh di piring. Sprinkle the fried egg with some grated cheese. Dikasih taburan keju ya. And then garnish with the green onions. Dikasih pemanis ya. Dikasih daun bawang. Oke. Nah, yang kedua, the example of manual. Nah, jadi contoh yang kedua adalah digital camera. Nah, ini picture-nya. And then, here are the steps. There are 6 steps. Start from focus the camera on the object you want to take. The object will appear on LCD screen. Number 2, you can zoom in on the object if you want to take a close-up picture. And then number 3, make sure that strong light does not dazzle the camera. And then number 4, turn on the flash when taking pictures in dark place. Number 5, press the capture button and the camera will set the focus and shutter speed. And the last, if you turn on the flash, your picture will be captured soon after the light flashes. Ya, nanti kapan-kapan kamu operate ya, coba operate the digital camera at home ya. Coba pakai langkah-langkah ini, oke? Nah, nah sekarang kita coba analyze. Nah ini main poinnya ya. Kita mencoba menganalisis dari 2 contoh teks di atas. Iya, oke. Yang pertama, recipe. Who want to answer? What is the title of the first example? Ayo. Ada yang mau mencoba menjawab? Judulnya saja, the title saja. Apa tadi yang the first text? Yang teks pertama tentang resep tadi apa? Cheesy fried egg. Oke, good. Cheesy fried egg. Nah, kemudian fungsi sosialnya. Kira-kira apa tadi? Tadi kan fungsi sosial dari procedure text to explain to the readers about how to make. Nah, sekarang disesuaikan dengan judulnya. Berarti gimana?
to explain to the How to make readers about how to make apa? Sesuai dengan judulnya, how to make Take cheesy fried egg. egg. Oke, and then generic structures-nya. Tadi ada 3. Masih ingat kan? Apa saja tadi? Pertama apa? Aim. Aim Aim or? or goal. Good. And then ada apa setelah aim or goal? Ayo. Materials. Materials. Good. And then the last? Step. Good. Very good. Steps. And then the last about language features. Tadi apa yang materi kelas 8? Pasti pakai apa? Simple present tense. Good. And then setelah itu ada adverb of time enggak tadi? Ada berapa menit ada enggak? Ya. Ya, berarti pakai adverb of Time. time. And then pakai ini enggak? Apa namanya tadi? Ada boil, ada fry. Berarti apa itu? Salad. Apa? Ada? Ada apanya? Hah? Step. Ada apa? Ada? Imperative verb. Ya, ada imperative verb-nya. Oke. Now about manual. Ayo, title-nya tadi apa manual? Nah, yang kedua. Camera. Ya, apa? Digital camera. Oke, good. Digital camera. The social function. Ayo, almost same. Tinggal ganti title-nya. Ayo, apa tadi? Digital camera. To explain To explain how to using digital camera. how to use digital camera. Good. And then the generic structures. Ayo, almost same, hampir sama. Yang tidak ada apanya? Yang pertama apa dulu? Sama seperti yang atas, yang recipe. Apa dulu yang pertama? Aim or goal. Next, kemudian, is there any material? Materials. Bahan-bahan nggak? Nggak ada. Nggak ada. So, langsung pada Steps. steps. Good. Berarti hanya 2 ya. Aim sama steps. Ya. Kemudian language features-nya. Almost same, hampir sama. Ada pakai apa? Pertama, materi yang sudah pernah diajarkan di kelas 8 apa tadi? Simple present tense. Good. And then setelah itu, Time. is there any time in that text? Sepertinya nggak ada waktu. Ayo pakai apa? Pakai imperative Verb. verbs. Good. Oke, nah. Oke, setelah kita menemukan mulai dari judul, fungsi sosial, generic structure, sama language features-nya, nah kita sekarang mengambil kesimpulan. Coba kita ambil kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari tabel di atas? Kira-kira ada yang sudah menemukan, oh ternyata kalau resep itu begini, Mem, bedanya sama manual begini. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Can you make a conclusion? Ayo, coba berpikir sebentar. Apa kira-kira? Apa bedanya tadi? Kelihatan tadi, ayo. Antara recipe and manual. Ada perbedaan yang mencolok. Kalau recipe, Kalau yang recipe make apa material, kalau Yes. yang manual nggak make. Oke, very good Tarisa. Jadi, kalau recipe pasti ada materials. Pasti ada bahan-bahan ya. Material. Kalau manual tidak selalu ada.
seringkali tidak ada. Nah, kemudian dari segi generic structures-nya. Kalau dari segi language feature-nya juga hampir sama. Nah, fungsi sosialnya. Kalau recipe tadi kan to explain to the readers about how to apa? How to make. Iya, how to make. Ya, kalau yang manual to explain to the reader about how to do or Yes. use. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau recipe membuat. Jadi kalau manual itu operate ya, mengoperasikan sesuatu. Kalau resep membuat sesuatu. Nah, ini. So, kita simpulkan ya sekarang hasil dari analisis kalian. Nah, oke, let's check the result of analysis. Nah, ini tadi loh ya, hasil dari analisa kalian. Jadi yang pertama, recipe, title-nya cheesy fried egg. Social function-nya, to explain about how to make cheesy fried egg. Generic structure-nya, aim, goal, material, steps. Kemudian language features-nya, using simple present tense, using imperative verbs, using adverb of time, using numbering. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, etc. Kemudian yang kedua, jenisnya adalah manual. Title-nya digital camera. Social function-nya to explain about how to use digital camera. Aim or goal, steps, about the generic structures. Language features-nya almost same ya, using simple present tense, using imperative verbs, and using numbering. Nah, this is the conclusion. Jadi, keduanya, recipe and manual adalah jenis teks apa? Jadi, iya, procedure text. Kemudian fungsi sosialnya, kalau untuk recipe, how to make, ya. Kalau yang manual, how to use something. Tapi jangan lupa, kedua-duanya pakai sequence step. Langkah-langkah yang berurutan. The last, di procedure text itu tidak selalu ada bahan-bahan. Dan seringkali yang tidak pakai bahan itu adalah yang mana? Yang mana yang seringkali tidak menyebutkan bahan? Manual. Good, manual. Oke. Nah, oke ya students. For your assignment at home, jadi untuk tugasmu di rumah, ini nanti the table of analyze, tabel analisis ini nanti kamu write it on your notebook ya. Silakan ditulis tabel ini nanti di buku catatanmu bahasa Inggris. Kan materi ini nanti materi hasil analisa saya upload in Google Classroom ya, saya uploadkan di Google Classroom. Nanti kalian di rumah ditulis yang cantik tabel ini ya. Nanti saya nilai tulisannya cantik enggak, nanti urutannya bener enggak. Jadi harus sesuai dengan the table of analysis. Ini for your assignment. Nanti tugas ini kalian tulis kemudian difoto ya, difoto hasil tulisanmu kemudian dikirimkan via WhatsApp ke saya. Oke? Okay? Thank you. Okay. Okay, finish. Stop. Okay. Okay, students. Is there any question about procedure text? Ada pertanyaan tentang text procedure? Hello? No? Is it clear enough? Sudah clear? Sudah jelas? Game. Okay. Yeah, because procedure is easy ya and simple ya. Jadi text procedure itu mudah kok ya, dan dia itu relate with your daily life, berhubungan sama kehidupanmu sehari-hari. Jadi easy to understand ya, mudah untuk dipahami. Oke ya. So Kayak jalan gitu loh. Oke. Kayak jalan. After this lesson, I will upload 10 questions ya about procedure text. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir nanti, kalian cek di Google Classroom.
I will upload 10 questions. Saya akan mengupload 10 pertanyaan that relate with the materials today. Yang berhubungan dengan materi hari ini. Jadi nanti kalian kerjakan and submit it today, dikumpulkan hari ini. I will wait until 1 p.m. Jadi saya tunggu nanti sampai jam 1 siang ya. Don't forget to submit it ya. And then for the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, I will show you 2 videos about procedure text. Jadi untuk pertemuan berikutnya, saya akan menunjukkan kamu 2 contoh video, and then you take any information from the videos. Jadi kamu nanti ambil apa sih informasi yang ada dalam video tersebut. Itu untuk the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya. Ya, oke. I think enough for today's lesson. Thank you very much for joining this class. You are very amazing. I'm very happy to teach you today. And before we close the lesson, let's pray first ya. Lisa. Hello, Lisa. Yes, ma'am. Okay, before we close the lesson, let's pray first ya. So please let your friends to pray to close the lesson. Untuk menutup pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu, Lisa. Oke. Okay, friends, let's pray. Finish. Okay, thank you, Lisa. Okay, students, see you on the next meeting. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. You can leave the meeting now.